प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हम बिस्तरी से मुताल्लिक कुछ बातें और इन सारी बातों को आपके सामने पेश करेंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है जुमेरात को बीवी से हम बिस्तरी करना क्यों ज़रूरी है। तो ये वीडियो शादीशुदा लोगों के लिए, उन जोड़ों के लिए बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो को शादीशुदा लोग ज़रूर देखें और बच्चे इस वीडियो से दूर रहे। प्यारे दोस्तों, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, यहूदी कहा करते थे कि जो कोई पिछली तरफ से होकर औरत से अगली जगह में हम बिस्तरी करता है उसका बेटा बेंगा पैदा होगा। तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई जिसका तर्जुमा ये है, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेती है, अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ। प्यारे दोस्तों, जुमेरात को हम बिस्तरी करने वाले लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान ज़रूर सुन ले, और जो लोग जुमेरात को हम बिस्तरी नहीं करते उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो भी उनको ज़रूर सुनना चाहिए। जुमेरात को हम बिस्तरी करने के क्या फ़ायदे हैं, जुमेरात को हम बिस्तरी ना करने के क्या नुकसान हैं, जुमेरात और जुमा को हम बिस्तरी क्यों ज़रूरी है और इसका सवाब क्या है, हदीस की रोशनी में इसका जवाब क्या है, हम बिस्तरी का सुन्नत तरीका क्या है और कौन से वक्त में हम बिस्तरी करनी चाहिए। तो ये तमाम बातें इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। शोहर को हम बिस्तरी के लिए मुनासिब वक्त तय कर लेना चाहिए, इसीलिए कि औरत हसास मिजाज होती है, लिहाजा अगर मर्द उससे ऐसे वक्त में हम बिस्तरी करेगा जो उसकी मर्जी के खिलाफ हो या उस वक्त वो बीमार या थकी हुई हो, तो ये औरत के साथ जबरदस्ती होगी जिससे अदावत और बुग़्ज़ पैदा होगा। माहिरीन का कहना है कि हम बिस्तरी करने में ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए कि हर हफ्ते में ये काम 2 मरतबा किया जाए, और हाँ, खुसूसी हालात या तबई उतार चढ़ाव के एतबार से इंसान इसमें कुछ कमी या ज़्यादती भी कर सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादती हरगिज़ नहीं करनी चाहिए, इसीलिए कि उससे जिस्म को नुकसान पहुंचता है, अकल कमज़ोर हो जाती है और इंसान बेहिम्मत होकर काम काज के काबिल नहीं रहता, और इस्लाम ने इंसान पर जो जिम्मेदारियां आयत की है उन्हें पूरा नहीं कर पाता। हम बिस्तरी 12 महीनों के तमाम औकात व अय्याम में जायज़ है और दिन और रात में हर वक्त की जा सकती है, सिवाय उसके कि मर्द और औरत रोजेदार हो या औरत पीरियड्स में या निफास की हालत में हो। अबू दाऊद और नसाई की हदीस में आता है कि जो शख्स जुमा के दिन बीवी को गुस्ल करने पर मजबूर करे, यानी बीवी से हम बिस्तरी करके उसे गुस्ल पर मजबूर करे और खुद भी गुस्ल करे और नमाज के लिए जल्दी करे और अव्वल वक्त में जाए और सवार ना हो पैदल चलकर जाए और इमाम के करीब बैठे और इमाम की बात को गौर से सुने और लगाव बात ना करे, तो उसके हर कदम उठाने पर 1 साल के रोजे और खड़े होकर नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। प्यारे दोस्तों, हदीस शरीफ में है कि हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, वो कौन सा वक्त है जिसमें हम बिस्तरी करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि औरतों को तो सवाब है, लेकिन मर्दों को क्या सवाब है। हालांकि ये हया का मसला है, लेकिन मैं इस्लाम और हदीस की रोशनी में ये बात वाज़े करना चाहती हूँ कि अजदवाजी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर शोहर अपनी बीवी का हाथ पकड़े तो अल्लाह तबारक व ताला उसके नामा आमाल में 1 नेकी लिख देता है, और अगर प्यार से शोहर अपनी बीवी के गले में हाथ डालता है तो अल्लाह ताला उसके नामा आमाल में 10 नेकियां लिख देता है, और अगर शोहर जब अपनी बीवी से मुबाशिरत यानी हम बिस्तरी करता है तो वो दुनिया व माफिया से अफजल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शोहर गुस्ल करता है तो पानी का एक एक कतरा जो उसके जिस्म से गिरता है उसके बाल को टच करता है, तो उसके जिस्म पर जितने भी बाल है उस बाल के बराबर अल्लाह तबारक व ताला उसे नेकियां अता फरमाते हैं और उसके नामा आमाल में नेकियां लिखता है।
اور اس کے بال کے برابر اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شوہر غسل کرتا ہے وہ دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے وہ چیز عطا کرتے ہیں جو دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام فرشتوں کو جمع کر کے ان کے درمیان فخر کرتے ہیں کہ دیکھو، یہ اپنی بیوی سے ہم بستری کے بعد رات کے اس حصے میں میرے خوف سے میرا ڈر رکھتے ہوئے غسل کر رہا ہے، اور غسل کرنے کے بعد یہ میری عبادت کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں فخر کرتے ہیں، تو یہ ہم بستری کرنے کی فضیلت ہے۔ شوہر کا اپنی بیوی کو خوش کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود اپنے فرشتوں کے سامنے یہ بیان کرتا ہے، فخر کرتا ہے کہ میرا بندہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے بعد رات کے اس حصے میں ڈر اور خوف کی وجہ سے غسل کر رہا ہے تاکہ وہ میری عبادت کر سکے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک تمام فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا، میں نے اسے بخش دیا۔ جو شوہر ہم بستری کے علاوہ اپنی بیوی کے پاس نہیں سوتے ہیں تو وہ سن لے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تمہاری بیوی حیض سے ہو یا ہم بستری کی گرج نہ بھی ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ سوئے اور رات گزارے، اسی لیے کہ جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ رات گزاریں گے تو اسے ہمت ملے گی اور اسے خوشی حاصل ہوگی۔ جب آپ کی بیوی خوش ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ادھر ادھر سونے سے افضل یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ سوئے، کیونکہ اپنی بیوی کے ساتھ سونا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم بستری کا وقت کون سا بہتر ہے اور کون کون سے دن کرنی چاہیے اور کون کون سے دن نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے پیارے دوستو، ہم بستری کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ سنت یہ ہے کہ ہم بستری جمعہ کی شب یا جمعہ کے دن کرنی چاہیے، اسی لیے کہ امام بخاری رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے اور پھر نماز کو جائے تو وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے اونٹ کا صدقہ کیا، اور جو دوسری گھڑی میں جائے تو اس کو گائے کے برابر صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور جو تیسری گھڑی میں جمعہ کے لیے جائے اسے سنگدار مینڈھے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو چوتھی گھڑی میں جائے اسے مرغی کے برابر ثواب ملتا ہے، جو پانچویں گھڑی میں جائے اسے انڈے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یعنی ان ساری چیزوں کا صدقہ دینے پر یا ان کی قربانی کرنے پر جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب یہاں پر ملے گا۔ پھر جب امام خطبے کے لیے نکل آئے تو فرشتے خطبہ اور ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جمعہ کے دن جب انسان اپنی بیوی کے ساتھ ملتا ہے یعنی ہم بستری کرتا ہے اور ملنے کے بعد غسل کرتا ہے اور جمعہ کے لیے نماز پڑھنے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بے پناہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے جمعرات کی رات میں ہم بستری کرنے کو افضل کہا گیا ہے، تاکہ وہ کل غسل کر کے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تو وہ تمام ثواب حاصل کر پائے گا۔ اسی لیے جمعرات کی رات کو ہی ہم بستری کرنا افضل ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ ہم بستری رات کے کس حصے میں کی جائے۔ علماء کرام نے تحریر فرمایا ہے کہ ہم بستری رات کے تیسرے حصے میں کی جائے۔ جب آپ تیسرے حصے میں ہم بستری کر لے تو اتنا وقت آپ کے پاس ہو کہ آپ کو آرام کا وقت مل جائے، کیونکہ دن میں آپ کام محنت مشقت کر کے آتے ہو، تو آپ رات کے 2 حصے آرام کر لیں اور رات کے تیسرے حصے میں ہم بستری کریں اور کچھ دیر آرام کریں تاکہ آپ کو کمزوری محسوس نہ ہو۔ مہینے کی کن کن تاریخ میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت میں ہم بستری کر سکتے ہیں، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم بستری دن میں نہ کریں، رات میں کریں، کیونکہ رات کا وقت ہم بستری کے لیے افضل ہے۔ دن میں ہم بستری کرنا کوئی منع نہیں ہے، مگر
रात में करना ज्यादा बेहतर है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि महीने की पहली तारीख, 15वीं तारीख और आखिरी तारीख में हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि इन 3 दिनों यानी इन 3 तारीखों में शयातीन जमीन पर ज्यादा फैले हुए होते हैं। इसी वजह से इंसानों को चाहिए कि वो अपनी बीवी से इन 3 रातों में हम बिस्तरी ना करें, इसीलिए कि अगर वो करेंगे तो हो सकता है कि हम बिस्तरी के दरमियान शैतान भी दाखिल हो जाए। लिहाजा शैतान के ज्यादा फैलने की वजह से इन 3 दिनों और 3 रातों में हम बिस्तरी ना करना अफजल है। अगर करेंगे तो नाजायज और हराम नहीं है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं। जुमेरात की शब को हम बिस्तरी करने को मुस्तहब करार दिया गया है। बहुत सारे मर्द हम बिस्तरी करने के बाद फौरन उठकर चले जाते हैं, तो इस बारे में उलमाए किराम लिखते हैं कि जो शख्स अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करके फौरन अलग हो जाता है तो उस वक्त उसकी बीवी के जहन में ये बात आ जाती है, ये अंदेशा पैदा हो जाता है, ये डर पैदा हो जाता है। उसके जहन में ये बात आती है कि इसका मतलब पूरा हो गया और ये मुझसे अलग हो गया। तो यहाँ से उसके दिल में ये डर, ये खौफ, ये शक पैदा होता है। इसीलिए जब आप हम बिस्तरी करके फारिग हो जाए तो अपनी बीवी के फारिग होने तक आप बिस्तर पर लेटे रहे, आप उसे गले लगाए रखे ताकि आपकी बीवी को भी सुकून हासिल हो जाए और उसके जहन में किसी किस्म का इख्तिलाफ ना हो। आप उससे सुकून हासिल करें और वो आपसे सुकून हासिल करे। जुमेरात की रात में हम बिस्तरी करना अफजल है और महीने की पहली तारीख, 15वीं तारीख और आखिरी तारीख को हम बिस्तरी ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर कोई इन तारीखों में हम बिस्तरी कर ले तो ये नाजायज और हराम नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, खासकर उन शादीशुदा लोगों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर